Goeienaand en baie welkom by die Losgemaal. We are going to change things up a little bit tonight because obviously there's a big game coming up this coming weekend between our Springboks and the old foe, the English. We've got one of our great friends that obviously is on the other side of the equation this weekend. Dylan, welcome, and it's always great to chat to you with such a great weekend of rugby coming up. How's things your side? Evening. Yeah, great to be back on. Yeah, it's been a really busy old few couple of weeks, actually busy month as it were. But yeah, it's always good. Covering a World Cup. It's been pretty awesome. The rugby's been great to watch. We've just had a fantastic quarterfinal, couple of quarterfinals there with the Ireland All Blacks, Springboks, France. Just absolutely amazing games, amazing rugby being played. So yeah, looking forward to the next stage. Definitely. So just for everybody that's watching, we're going to try to switch it up a little bit. It is the Losgemaal, so we predominantly usually in Afrikaans. We're going to do the first couple of about 20 minutes or so in English. And it's actually quite fitting. Myself and Rhiannon, I'm going to bring him in as well because we're still waiting for some other guests to arrive. We were actually chatting beforehand. A Losgemaal, I think in English would be either a mall or a ruck. But looking at the two semi-finals, ruck rhymes with a word that I used very often this past weekend while watching those quarterfinals. Rhiannon, welcome all the way from the Free State. I hope you don't get your passport revoked in the Free State for speaking English tonight. But how are you doing? Thank you, JP. No, we actually speak that language over here. It's just not always that public. No, I'm very well, thanks, Dylan. Also for you and everybody that's watching. And what a weekend we had, eh? Three thrilling games. And the Argentinians also only making it safe right at the end. But, what a weekend of rugby. Out of breath Sunday night later. Definitely. It was definitely something to write home about. I was sitting there in about 60 minutes thinking if the Springboks lose this game, I'm going to be very mad at myself for having to go to work tomorrow. But yeah, they managed to pull it through and scintillating rugby in both, or actually all four, the quarterfinals. It was very cool to watch. But the reason we are here tonight is predominantly first to speak about a couple of results and then to speak about what's coming for this weekend. Dylan, are there any of the quarterfinals that surprised you, or anything that you thought was out of place, or did it pretty much go to plan how you saw it playing out? I think firstly the Wales-Argentina game, it surprised me that Argentina won by the margin that they won. Obviously, that had to do with there was that late interception from Nicolas Sanchez. Great to see him going over the Centurion fly half, showing that there's still a lot of pace in those old legs. And I think also the All Blacks really surprised me with how just resilient they were. I think we've seen this team under Ian Foster tend to sort of crumble sometimes when the pressure is really on them. You look back to last year at Mbombela when the Springboks beat them by a record margin. You look to Twickenham, how they crumbled over there, lost by a record margin. But they really showed that there's still some fight in this All Blacks team and that they can still go all the way in this competition. That was a serious win against Ireland. And obviously you had the Box just absolutely defending like Trojans, tackling out of their skins and getting that 1 point win against France. I think that was a great result as well, obviously. Definitely. Rhiannon, I'm gonna bring you in a bit later when Rika is in about your thoughts about the quarterfinals. We want to chat about obviously the second semi-final coming up this weekend. Obviously the Springboks taking on the English. Dylan, we've brought you in for your know-how and your inside info, and to pick your brain a bit to find out what your feelings are surrounding the game. So if I can start you off, if you were Bortwick, where would you try to target to beat the Springboks, or where would you start that assault on Saturday night? Well, the first thing is that I think England are going to try and keep it very tight. I think that their tactics are their tactics at the moment. There's very little that tactically they can change up in a semi-final week. So they're going to try and go from scrum to maul. I think they're particularly going to try and target the Springboks at the line out. I think the Boks haven't been
the most secure they've ever been without Lua Diaga in the second row. I think they are missing him a little bit there. Even though they did, I think they did very well defensively in the line-out in that pool game against Ireland. I still think their attacking line-out, when they have when the box have the put into the line-out, there's something that can be targeted there with, especially with a guy like Itoji and Laws playing for England, starting for England in that back row and second row. And yeah, they're going to try and irritate the box. I think they're going to try and frustrate them, get in their heads a little bit. I wouldn't be surprised to see a few little handbags or stuff early doors just to try and irritate the Springboks, set them off their game, get them off their flow. I think that's going to try and be the real plan for England. I think if they try and get too loose against the Springbok team, especially with the starting lineup that the Boks have gone with Mani and Kobus, guys with real pace, also good underrated long kicking game, I think they're going to be in trouble if they open up the field too much and get too loose. We saw how the Springboks were able to score 3 very good tries when it got very open against France. France kicked very, very long. They opened the field up. They made a lot of wide spaces for themselves, but it also worked for the Boks because they were able to get guys like Oritza and Cheslin away out wide because there was that space. So, and England, I don't think, are as good defensively as France are. So I think that England will try and keep things as tight as possible. Definitely. Rhiannon, if I can bring you in here, are there any surprises with we chatted on the WhatsApp group today with regards to the team selection from the Springbok side, going with the same 23 that they had last week? And I know there was a lot of talk about bringing this one in and that one in, and so. Or what are your feelings surrounding that? Well, yes, JP, I am surprised, but I'm going to immediately add to that, that just shows how far away not only myself, but I think a lot of us are from where the Springbok think tank actually are with regards to their view of things. I was very much convinced that we were gonna see Faf de Klerk back in, and maybe even Pollard at 10. Opting for maybe a more conservative attacking game, it being England, them being conservative already. Very much not adapting, but going back to what we know and where we're at and all that. And, I thought that we were going to see those guys play and we were going to grind out a win like that. Lo and behold, the team stays unchanged, which actually in itself makes sense because you've got a winning formula, you've got a winning team who put in one hell of a performance this past weekend. And how do you explain to those guys, listen, you played the game of your lives in the quarterfinal, but no, we're going to drop you now for the semi-final. You can only take player management so far. So, yeah, it makes sense that the team that has been picked. And, just the proof's in the pudding, I was thinking earlier today, in the group stage, you had 3 matches on a Saturday. Okay? The whole World Cup now has 4 games left. That's it. The 2 semi-finals, the bronze medal, and the final. That's it. So there's nothing left. It's do or die now. And these guys went to the do and die, and they survived. So we go with them. Definitely. On that point, I'd like to say hi to Andy. Andy, we'll forgive you for being late. I'm sure you've been strategizing with the English camp, trying to get them to add to our downfall this weekend. Welcome. I'd like to get your feelings straight away. Renan's going to hang back for a while until we have Rika in a bit later. What are your thoughts surrounding, firstly, the performance this weekend on the quarterfinals? And let's start there first before I get you too far off. Hey guys, how are you? The quarterfinals was way more tense than it should have been, that's for sure. 24-10 up, cruising. I think Barrel's got a point. There's not many teams in the world that can score tries like that. And to be honest, we were one offload that just went behind the back from being behind very, very quickly. So that was worrying. But for the first 60 minutes, England,
I thought England controlled very well without being spectacular. We sort of nullified them up front. We nullified I liked Totoji sacking a lot of their line-out ball and dropping it down and stopping their forwards getting go forward. I mean, Botti is just an unbelievable player at the breakdown. A few issues around the breakdown for me. I thought Curry was a little bit hot-headed at times, jumped in a little bit too early, looked like a walking penalty for a while. But as has been the case through this whole World Cup, I just think the composure of this England team, knowing that we're never out of a game, and being able to sort of see it out and get over the line is something that's kind of just sort of set us in good stead. And we can have a whinge about the draw, and we'll argue about 2019. So let's not bother. I think the point is we're here now, and we've made it there. We've got this pretty much the same nucleus of players of 2019. So we've got a nucleus of world-class players. We're just not putting it together on the pitch at the moment. It's just not clicking. Something's not right. It hasn't been right for years. But the long and short of the Fiji game, extremely relieved. But I'm also extremely happy that we stayed calm in the moment and we got ourselves over the line. Yeah, definitely. Look, if I can, from a neutral perspective, I mean, we did the preview on all the bigger teams. We spoke about Australia, we spoke about Wales, we spoke about England, and I mean, you don't control the draw. I mean, I heard Gat speaking a couple of days ago before the quarterfinals saying, well, you play what you have. I mean, you can't dictate that. That's got nothing to do with you. You do the best with what you have. And we are realistically sitting with the only unbeaten side in the World Cup is in the quarterfinal, deservedly so. So, I mean, anything can happen in knockout rugby. So everything's going to happen. And if the quarterfinals were anything to go off or go according to, it's going to be one cracker of a weekend. I want to start with you as well, Dylan. Looking at the England team, any surprises in the selection, or was it pretty much what you expected? I know there's a couple of injuries that came through, but anything that jumps out at you, or that you thought was going to be a bit different? No, I mean, in terms of England's team selection, very straightforward. It's exactly what you expect. Not too many changes. The one enforced change with Marcus Smith struggling with an HRA concussion. So Freddie Stewart comes in. It's probably a change that I think might have been made anyway, because Freddie Stewart offers you that security under the high ball, 1.96 meters. He's a big lad. So we know what the Springboks are going to do. They're going to try and hang the ball high, get Kurtley Arvidsson and Chisholm running forward onto it. They're both terrific players in the air. So you've got to have the security of Freddie Stewart at the back there. But otherwise, I mean, changes kind of makes it bringing Joe Marler in for Ellis Genge, just rotating those two. George Martin in for Chisholm. Also makes sense. So it's and also rotation. So it's very much sort of same team, as it were. Not too much change tactically from what we saw against Fiji. Andy, from your side, any surprises looking at we spoke to Rhiannon quickly about the Springbok side staying the same, and about the English selection. Your thoughts on the two teams that are going to front up each other on Saturday night? To be honest, I didn't think there'd be much change in the Springbok team. There was talk of Kane and Moody. Personally, as an Englishman, I'm pleased he's not in there. But look, I think Diolende and Creel have taken their fair share of criticism over a period of time. And Lukhanyoam's obviously been mentioned, but those two have been superb the last couple of weeks. There's no doubt about that. They've been absolutely superb. So, you know, Vermeulen, can he do it again for another 80? I mean, the man's a machine. I don't know. He's stuck together with sticky tape, I think, but he carries on. So, yeah, I didn't expect too different. I did think there was a case for Andre Pollard to come in, but I thought Marnie Libbok played really well last week. He missed one kick that he sort of sliced, but other than that, the up and unders were incredibly, you know, effective for you guys. And I think the thing for me that stuck out with the France game was, although you didn't necessarily attack too much, when you had the chance off a mistake, you were so clinical, so clinical. I mean, like, you know, it was
the first try, you could have been 14-0 down, and obviously the Etzebeth sort of interception stroke slap down. You had one chance at it. You looked like in a whole world of trouble, and all of a sudden Colby's in the corner, Curtly Ahrens is all over it, and you know, so the accuracy, the game plan obviously worked for you. From our side of things, I'm not surprised Marla's gone in there, to be honest with you. I think there's a little bit of unfinished business mentally for Marla with South Africa, and he's also one of those guys that always fronts up. And I think I noticed at the end of the game last week in the South Africa game, there was a lot of chat. Bongi was chatting away. Everyone was sort of chatting away. And yeah, okay, bit of time wasting tactics. I don't blame them for it at all. We would have done exactly the same. I just think it might be nice to have a little voice in there and a little chirp. And I think not just his scrummaging ability, but I think there might be a character thing in there as well. My big surprise is the George Martin inclusion. I thought Chesham in the line out has been imperious for us. Like, we've been so good in the line out. We have been good at some things in this World Cup, and so I think Chesham's been great in the line out. I think he's made the decision because Martin's probably a bit more mobile. He's played in a Leicester pack that's had to sort of move people around in the last season. Borthwick knows what he's about, obviously, being his previous head coach. And I think that's a mobility thing. I don't think and I think there's a slight, I'm not going to say we're trying to produce a bomb squad in any way, but I think the bringing off the bench Genge, Sinclair, Chesham and Billy sounds pretty good to me. You know, it sounds a bit more daunting than bringing on. I'm just trying to think of some people now, but just it just sounds a bit better off the bench. And I think if we are, by some minor miracle, still in the game after 60 minutes, I think it'll boost the team more. And I think that's what Borthwick's done. He's sort of gone, look, let's just hang on in there. Let's do it. And from a game plan perspective, I expect us to kick and kick and kick and kick very high and get Freddie Stewart under as much as possible. In answer to what Dylan said earlier, I think Stewart was always going to come back in. I think the question was whether he was going to come in on one of the wings and actually just use the back three as three fullbacks that just rotate around. And Stewart's just, sorry, mate, you're not going to do any attacking today. You're going to do a lot of jumping. And maybe if it broke up a little bit, there was a chance for Smith to sort of come into the line. If one of those loose balls breaks, then he can attack that sort of gain line. But yeah, it's a shame Smith's injured because he offers a point of difference. But yeah, I think as is, there's no real surprises apart from the George Martin one, to be honest. Cool, guys. I want to finish off before we go over to Rika and Renan for the other one. Andy, if I start with you, if we look at both semi-finals coming up, what are your predictions and where do you think it's going to be won or lost? If we start with the New Zealand Pumas one. That Puma pack better perform. That's all I'm saying. I mean, the back row, they're obviously missing the skipper, so that's always a big if. And you don't want to get Lavanini too fired up because we know what happens when he gets fired off. Oh, actually, sorry. Yeah, they put him in the second row now, haven't they? So try not to get him too fired off. But Kremer and Issa, I was actually surprised in the semi-final, the quarterfinal. They took Issa off so early. I thought he was a really big ball carrier for Argentina. It turned out fine for them, obviously, but I thought at the time it was a strange decision. We know what the Carreras boys can do. We know Buffelli rarely misses the stick. So I think if the pack goes well, they've got an outside chance. But that New Zealand team, the way they fronted up, Talia back in there as well. And the thing that's, I think, separated New Zealand and South Africa in this World Cup so far, France and Ireland actually, despite not going through, is the fact that they've used their wingers so effectively. So effectively. They've come looking for business all day, every day, not just off a plan move. They're always there trying to look for business. I think Talia will be, he's only going to make them stronger. So for me, New Zealand
going to walk this possibly 12 to 18 points, I think. Cool. Dylan, from your perspective, how do you see the first semi-final going? Yeah, I really agree with Andy. Made some very good points there. It's all about the Argentina's pack and whether they can get together and fire, get them, whether Montoya can get his hands on the ball at the breakdown, win a couple of penalties that Boffelli can kick to build scoreboard pressure on the All Blacks. That's really going to be key, isn't it? The All Blacks, you can't really see too many weaknesses in that team. They've only got stronger by getting Talia in. They got Sam Whitelock in, offers a great line-out option, obviously with his 150-something caps of experience. So yeah, and then they've got on the bench, they've just got a sensational bench. When you look at who they're going to be bringing on, it's not going to be any easier for the Pumas in the second half when you bring on Tokeaho, Ritalik, Papali'i. It's just Damian McKenzie to exploit those tired legs. It's you just don't see the All Blacks dropping this one. It's going to be a real serious upset if the All Blacks do drop this one. So I've got them by at least 10 points, at least. Cool. Dylan, to finish off from your side, and then Andy, obviously we won't take it personally, but the second semi-final, how do you guys see that one panning out? Yeah, I think it's going to be a real gritty battle. These are two teams that aren't really shy and make no secret of their want to put the ball in the air, to kick a heck of a lot. It's going to be interesting to see how each team kicks, whether they kick long, high contestables or whether they go for shorter kicks over the defense. We know that both of these teams like to employ a good press defense, a good rush defense. So it's going to be interesting to see how Farrell and Mani and Alex Mitchell and Kobus Reinach do manage the kicking game. I do think that the Boks might just have enough to stick. So it's going to be really, really tight, I think. But I think when you look at the fact that replacement front row, even though England does have Genge and Sinclair and Chisholm coming on, but the front row, particularly Genge and Sinclair coming on, Boks have an in-form Oxenchair. He's been sensational in this game, in this tournament. You've got Vincent Koch coming on. He hasn't played too many minutes, actually, Koch. He's nice and fresh, and we know what he can do. He'll know the English boys quite well from his time in England. So, and you look at the impact that Deon Free and Cocker Smith bring on at the breakdown. Just absolute terriers, both of them, wild dogs, just snapping at the heels, snapping at every breakdown. I think the Boks will just have enough, but it will probably be by no more than 6, I think. So you are really hoping for us to have another near heart attack at Saturday night. Thanks so much for that. Andy? I appreciate Dylan being so positive towards us. It's nice. We're not going to play any attractive rugby. I'd be very, very surprised if we try and do anything other than kick this ball in the air and try and get underneath it. Freddie Stewart's going to have a busy day, but the one thing we need to do, which the Boks do so well, and we need to do it, is we need to get one man that goes past Freddie Stewart and get that tap down, because there's not going to be clean catches. There's going to be a lot of this bouncing ball, I think. Because if Mitchell gets his kicking game on the money, I don't think this ball's going to be caught too clean in the air. I think there's going to be a real fight for it in the air. So I've got no doubt that there's some bruises on Mitchell's foot already, and it's going to go up. From, our line out has functioned really, really well. We haven't really been tested in the scrum, and the interpretation, I think, from a lot of the referees this World Cup is they're really not looking at the forward momentum. They are looking at that front row and the boring in, and I've seen a lot of scrums wheel a lot and they're sort of. They're really focusing on that rather than actually we're winning the hit and we're going forward, but actually the loose head's going forward, but the tight head isn't. They're looking for that. And I think if England just need to scrum straight, and if there's not many criticisms of the Springboks, in fact, this isn't even a criticism, I don't think they've managed to get the ascendancy in the scrum that they have over the past 4 years.
So there are little chinks in there that England can attack. My worry is that we haven't played well enough for about 4 years to isolate it. We've got the players. I've got no doubt about that. But for us, we need to be very clever. I think we need to be clever at the line out. Jamie George, for me, is the best thrower in of a rugby ball in the world. So we need to be clever in the line out and vary it and really, just come up with something sort of almost Portuguese. Like their funny little line outs and stuff like that. Exactly what you did to us in the final in 2019. Just do random stuff that's in your wheelhouse that hasn't been seen so far, and just try and nab points, try and nab penalties until the fact that you're chasing the game and we're not. So I'm under no illusions. We're definitely not the favourites for this one. We're definitely my head's telling me one thing. My heart says if we can scrape this by 2 or 3 points, then it'll be one of the greatest victories we've ever had. So let's hope we're tactically astute. Hopefully we don't just try and do the one-out runners and get smashed all day by your back row and second row. And let's hope that there's some variation, because if we get into a physical struggle, we're in a whole world of pain. Great stuff, guys. Looking forward to it. It's another great weekend. I actually saw a friend of mine on Facebook saying we need to get something to replace the rugby and the cricket World Cup, because the men have been getting out of a lot of stuff, and the ladies that watch rugby and cricket out of a lot of duties at home, and now all of a sudden we're going to be back to only URC and all that type of stuff. So it's going to really add to our pain at home. But 2 glorious weekends left. We've got you guys in the cricket as well. Luckily, you're not playing Afghanistan and we're not playing the Dutch, so it should go a lot better for both of us. I want to thank you guys. Look forward to it. Look forward to meeting you guys in the middle on Saturday. Looking forward to a great game and hopefully a lot less stress than this past Sunday night. Cheers, guys. I appreciate it. Cheers, JP. Cheers, Dylan. Cheers, mate. Cheers. Bye. Daar sê ons het nou klaar met die ek kan nie sê vyand gepraat nie. Hierdie is nou letterlik soos die bomsquad wat nou opkom, né? Nou kan ek ook sê, jy weet, hier kom die finishers nou op, jy weet. Welkom Rika, dis lekker om met jou te gesels. Dis lekker om jou terug te hê op die Losgemaal, en Renen wat so teruggehang het en bietjie ook die volksvreemde Engels gepraat het terwyl die manne opgewarm het daar agter. Hoe gaan dit met jou, Rika? JP, dankie. Dit is altyd lekker om saam met julle te gesels. Hallo. Hallo. Yes, nie is reg. Ek dink jy sê net 'n bietjie dis dalk Engelsman. Ek dink ook so. Ek dink ook so. Ja, dankie julle. Dis lekker om ook te geluister het wat hulle sê. En nou kan ons lekker in Afrikaans praat. So ons kan nou sê enigiets. Hulle gaan nou nie weet as ons iets verkeerd sê nie. Maar ja, dankie. Is lekker weer saam met te kuier om te gesels oor die ek weet nie of my hart al weer terug in sy ritme is na die afgelope naweek nie. Ja, nee, kyk, ek wil eintlik begin. Ek wil vir jou vra eerstens, Rika. Toe daai 4 of 5 reserves opkom, 5 minute in die tweede helfte. Eben is nog steeds weg met die geel kaart. Het jy enige idee gehad? Kyk, jy praat nou met baie hoë profiel ouens as ons. Jy praat op Talks and Chops met al die Springbokke en oud ouens en al die goeters. Het jy enige idee gehad wat hulle beplan het, of was jy net so gobsmacked soos wat ek was? En ek dink die res van ons almal was. Nee, ek dink ons was al eintlik reeds verbaas toe met die 5-3 split was die eerste verbasing geweest. Toe ons so vinnig begin plaasvervangers opbring, was ek eintlik bekommerd dat daar een of ander besering was, veral toe Kolisi afgegaan het. Het vir my gelyk asof hy so 'n bietjie dalk bietjie seer is. En ek sê dit is nie 'n goeie ding nie. Maar ek dink wat ek toe later besef het, die Franse het net so vinnig gespeel. Haar eerste 20 minute was iets ongelooflik. So ek dink ons ouens was een moeg, want hulle moes so baie scramble defense doen en baie verdedig. Ek meen ons het so min die bal gehad in die eerste helfte eintlik. So ons het amper meeste van die tyd in die verdedigingswerk gedoen. So ek dink dit was maar net 'n slim besluit om so vroeg plaasvervangers op te sit. En ek weet nie of Rassie hulle al reeds begin dink het aan player management vir as ons wen vir die week daarna nie, want ons het net 'n 6 dae turnaround. So ek weet nie of hy so ver sou gedink het nie.
Maar ja, nee, ek was maar net so verbaas as julle, maar op die einde van die dag het dit goed uitgewerk want Rassie het toe nou alle ander rolling sap idee in sy sleeve gehad. Ja, kyk, ek dink Renen, ek wil 'n bietjie by jou hoor. Vaste fasette, logies, die Franse probeer wegbly van vaste fasette af. Daar's 'n paar goed in die wedstryd wat interessant was, maar daai Damian Willemse wat daai bal agterval, die merk vang en dadelik gaan vir die skram. Ek meen dit is seker iets wat baie vreemd is. Ek weet nie wat het jy gemaak van al daai tipe, want dit was kyk, ek het gedink ek weet rugby, ek ken rugby redelik, maar ek het Sondag aand baie oor my hartritme geleer, baie van gebed geleer en baie ekstra goed van rugby geleer. Maar daai was seker iets wat definitief vir jou ook uitgestaan het, Renen. Ja, ek het ook geleer van sagter skree want die kinders het môre skool en ja. Nee, kom ek sê vir jou JP, daai wat hy die skram daar geroep het, ek het so 3 nuwe vloekwoorde ontwerp daar. Dat ek nou nie hier gaan herhaal nie, as 'n gesinskanaal en die dames in die geselskap. Maar ek het wel op 'n ernstige noot na die tyd met Hendrik Cronje gepraat, senior rugbyskrywer by Rapport. Hy was ook al hier saam met ons op die lig. Toe vra ek vir hom stryd op, luister jy, dink hy daai was 'n daai wat hy die skram geroep het. Was dit taktiek of het hy dit op die ingewing van die oomblik gedoen? Toe sê hy vir my, maar wel ek het toe die eerste maandag met Hendrik gepraat obviously. Toe sê hy vir my, hy het na die tyd vir Rassie gevra oor dit. Toe sê Rassie vir hom het voor die tyd besluit. Hy gaan dit roep, die skram, wanneer hy het gepraat van as die omstandighede reg sal word, waar die omstandighede spesifiek behels, die sal ons nou nie weet nie. Maar dit was 'n vooraf, dit is 'n taktiek wat hulle voor die tyd op besluit het. En dit het gewerk. So weet, kudos vir hulle. Ek het vanoggend dinge gesit en kyk. Daai Nieu-Seelandse the breakdown. En hulle het ook nogals daar dit verwys en spesifiek verwys na wat 'n absolute vernuwende exit strategy dit is. Ek dink hulle het meer tong in die kies bedoel as enigiets anders, maar dit het gewerk. Ek meen dit was 'n beplande ding. So gee vir die ouens krediet. Maar ja, jy weet, ja, ek weet nie of ek het sou probeer het in so 'n close game nie, maar hindsight is a perfect science dat dit gewerk. Ons is bly, ons is dankbaar en ons is in die semi-finals. So dis seker maar waar dit begin en eindig, is dit nie? Ja, dit is, ek meen, op 'n stadium met 'n ou wel begin sien, daar's soveel goed. Ek moet eintlik daai hele game weer oor gaan kyk. Ek weet nie, my hart sou dit nog nie gehou het nie, maar jy weet, jy kon gesien het die Franse het begin swik onder die druk. Daai een strafskop wat die ou eintlik agter sy span uitgeskop het, agter die Franse uitgeskop het. Daar's 'n paar wat nie uitgeskop het nie. Daar was 'n paar knocks gewees. Kyk, ek gaan met jou eerlik wees, ek is 'n groot Faf de Klerk fan. Ek was nog altyd vandat hy by die Lions is, vandat hy by die Pumas was. Dis my guy. Maar hy het op 'n stadium toe opgekom het vir my gelyk soos 'n laaitie wat nie sy Ritalin gekry het nie en wat 6 kg suiker geëet het voordat hy moet gaan slaap, want hy was all over it. Hy was hier en hy was daar en hy was sis en hy so, nou daar gooi Pieter Steff vas en daar dit en daar dat. Maar toe hy tot ruste kom, kon jy gesien het die klas wat ingekom het. Ou soos Willie het ook in die begin bietjie gesukkel. Maar ek dink die boksspan het definitief daai big match temperament gewys en gewys hoekom hulle die wêreldkampioene is, wat baie interessant is en wat ons definitief weet, maar wat ons dalk op 'n stadium bietjie vergeet het Sondag aan, so tussen al die naalskou deur. Rika, ek wil ook vir jou vra net oor die eerste semifinaal, jou gevoelens daar rondom. Nieu-Seeland wat nou regtig nogal met rad verwissel het en wat teruggekom het, jy weet, baie ouens het hulle afgeskryf. Angus het ook op 'n stadium gesê, jy sê die ouens is onder die radar en niemand sê enigiets oor die All Blacks nie en hier sit ons nou en hulle het lekkerlik so vir Sexter en al sy mannetjies te 'n traptrawante uitgeskakel. Wat is jou gevoel rondom hulle kwartfinale en hulle semifinaal wat opkom hierdie naweek? Is dit dalk 'n piesangskil wat vir hulle wag of dink jy dis maar done and dusted? So ek dink wat ek eers wil sê is eintlik daai een wedstryd was dit teen Georgia gewees wat hulle daai groot telling opgesit het, nee, ek dink dit was in die 90 wat hulle opgesit het en van daar af het dit my gevoel die momentum het van Nieu-Seeland geswaai. Dit is my gevoel hulle het mekaar gevind en ek onthou ek het nog vir die ouens gesê, hoor hierdie Nieu-Seelanders is besig om momentum op te tel en hulle sê ja, maar hulle speel teen swak spanne. En ek is net soos maar Nieu-Seeland met momentum is altyd 'n gevaarlike span. En ek dink iets wat my die meeste verband Saterdag, want ek het 'n gevoel gehad dat
Nieu-Seeland, ek meen as jy vir hulle spasie gee, daai giftige agterlyn van hulle gaan hulle altyd skade maak. En ek het eintlik gedink dat Ierland so goed is in die afbreekpunte dat hulle nie vir Nieu-Seeland daai spasie gaan gee om te beweeg nie. So ek was ek dink net Sam Cane en Ari Sevilla het 'n ongelooflike wedstryd gehad by die afbreekpunte wat hulle dit vir Ierland ook moeilik gemaak het om spasie te kry. So in terme van Nieu-Seeland se kwartfinaal dink ek net hulle het presies geweet wat hulle wil doen en dit was net presies uitgevoer en dit was 'n ongelooflike wedstryd. Ek voel jammer vir die Ire. Dit is ek voel actually jammer vir hulle. Ek voel glad nie jammer vir die Franse nie, maar ek my hart breek vir Ire want ek dink hulle was ongelukkig want hulle is 'n baie goeie span. Maar ja, as ek net hoe goed is die Barrett broers. Jy weet net daai slim skoppies oor van Bowden. Ek meen Jordy Barrett se 3 wat hy gekeer het. Scott Barrett wat so hard werk in die lyn staan ook. So ek dink daai Barrett broers, haar ouers kan nogals trots wees. Maar ek kan nie sien hoe ek het laasweek ook gesê ek kan nie sien hoe Ierland van Nieu-Seeland wen nie, maar Argentinië gaan alles moet reg doen om vir Nieu-Seeland te stay. So ek dink nie as ons kyk na die Nieu-Seeland span wat verloor het teen Argentinië vroeër of laas jaar, dis nie dieselfde span nie. Ek dink hulle het 'n ongelooflike momentum en ek dink hulle het net iets reg gekry voor ook, want dit is waar hulle maar nou die laaste ruk meeste van die tyd gesukkel het, dat hulle voor nie so erg domineer nie. Ek meen, wanneer laas het jy dit gesien, JP, dat 'n span 'n hele 80 minute speel en nie een hanteerfout maak nie? Nie een skram vir die ander span gee nie. En dit is ongelooflik. Daai se vaardigheid wat die sal sukkel om teen dit te wen. Rene, die ander ding wat ook vir my interessant was, is die fases wat die Ire opgesit het teen die All Blacks. Ek meen, daar was op 'n stadium was daar, ek weet ek het gister Potty in Rieke se ding gekyk, 39 op Chatterbikkie Ball, 39 fases wat opgesit is. En die All Blacks was opgewees, hulle het nie onkant gegaan nie, hulle het ander tackle. Dit praat tog sekerlik van karakter. Ek wil bietjie hoor, wat dink jy van hulle wedstryd wat van die afgelope naweek en een wat opkom? Ja, nee, verseker doen dit, JP. Jy weet, ek dink jy moet om daai vraag ordentlik voor te antwoord, moet jy ook kyk na Ierland. Nou Ierland het die All Blacks laas jaar in Nieu-Seeland in 'n toetsreeks gewen. Die derde span om dit in die geskiedenis om dit reg te kry, in die eerste een sedert in die 64. So dit het Nieu-Seeland geskit soos hulle nie geskit wou wees nie. En jy weet, jy kan nou sê die All Blacks is trots so goed. Hulle is moenie my misverstaan nie, maar enige ernstig rugby spelende land is trots. En as jy by die huispak kry dit 3 toetsreeks, dan vat jy dit kop toe. En dan gaan jy aan dit begin werk en jy gaan jou revenge, daar's net een ding, hulle wil revenge hê. En dit het hulle nou gekry. Nou, hoekom ek dit spesifiek sê, is dit is in algemene terme wat ek dit sê. Hulle was absoluut oorgehaal vir hierdie Ire. Maar nou om by die nitty-gritties uit te kom wat ek eintlik by wil uitkom, daai het ek net ter agtergrond gesê. As jy gaan kyk na hoe Ierland daai toetsreeks gewen het, JP, hulle het gegaan en hulle het bitter min strafskoppe paal toe gevat. Hulle het, as hulle enigstens in 'n posisie was, het hulle geskop vir die lyn en hulle het die driving maul opgesit. En hulle het x aantal breë van dit afgeskor. Verskriklik baie, jy kan 'n bietjie gaan kyk. Dit het nooit verander. Alraai, dit geen maaksaak teen wie hulle speel nie. Dis Ierland se game al van voor daai toetsreeks af. Alraai, hulle het in die Grand Slam nou met die 6 nasies dit het hulle game gebly. Hulle het teen die Frankryk vroeër hierdie jaar in Parys in Dublin het hulle 'n bietjie meer afwisseling gehad tussen voor en agter, hulle het bietjie minder vir lyn geskop en het meer gehardloop. Hulle het nog steeds die pale geskop. Net as dit regtig hulle moet nou pale skop, dan het hulle. Anders is dit hulle vir die lyn gegaan of iets anders gedoen en dit het elke liewe keer gewerk. 18 games in ry gewen, 17 of 18 games in ry gewen nou. Dit het hulle dalk voorspelbaar gemaak. En nou wil ek oor die All Blacks uitkom. Ek gee eintlik baie verdediging, want dit maak dink ek maak sin.
Goed, so met dit alles ter agtergrond, het hulle toe nou gegaan. Die All Blacks het nou gegaan. Ek sê, maar luister nie, kyk wat doen hierdie Ire. Ons het dit aan ons eie bas gevoel in Nieu-Seeland. Dit is wat hulle doen. Hulle skop die pale nie, hulle gaan vir die driving maul, hulle wissel hom af, Jamieson Gibson Park, hulle sit nou en dan 'n losloopspeler in die agterlyn met 'n plan set move, dis hulle game daai. Gaan kyk bietjie hulle het in die 6 nasies gedoen, gaan kyk bietjie hulle het hierdie Springbokke ook in 'n mate gedoen. Hulle gaan dit teen ons doen, is al game wat die Ire kan speel. Toe gaan Nieu-Seeland, hulle berei voor vir dit. Hulle het 'n vent uit die bose uit. En dit het gewerk. Want die Ire kon nie 'n ander game bring. Nou ek persoonlik dink hier is 'n game voor die World Cup begin het as die mees volledigste van al die spanne daar. Maar dit het nie gewerk. Hulle het verloor op die dag. So ou moet die All Blacks volpunte hier gee. Hulle het die Ire uitgefigure, hulle het hulle gelees, hulle het hulle uitgewerk, het presies geweet wat gaan kom. Hulle het presies geweet hoe om teen dit te verdedig. En dit tel vir baie, want ek wil graag vir Jake White aanhaal, of mense van hom hou of nie, ek gee nie regtig om nie. Hy het 2007 gesê, dit het nog nooit verander. Jy weet 'n World Cup met 2 goed. Verdediging en drop goals. Daar sê. As ek net ek wil net saamstem met Renan, want iets wat ek ook agtergekom het met in terme van Ierland, ek meen hulle hou ook daarvan wanneer hulle die bal gooi, dan gaan hulle baie vinnig na buite en na die wings toe, nee. So en dit is presies wat hulle weer gedoen het, en in Nieu-Seeland het dit is gelees as 'n boek wat hulle al 4 keer gelees het, en hulle het net aanhou doen. So ek dink in die wedstryd, buiten van Nieu-Seeland wat 'n baie goeie plan gehad het Ierland nie vir my goed genoeg geadapt tot Nieu-Seeland nie. So dis as hulle net aanhou doen wat hulle gedoen het, mens kan nie help om te wonder as hulle partykeer eerder paare toe gegaan het, sou dit dalk 'n closer game gewees het, bietjie nader, 'n bietjie meer druk, scoreboard pressure. So ja, miskien net adapting soos wat die game aangaan is wat Ierland dalk gekos het op die dag. Ja, weet jy, JP, het Nieu-Seeland nie dalk beter evolve nie. Ek ken nou die Afrikaanse woord nie. Maar gaan kyk nou, presies wat Rika sê. Die Ire het dieselfde game gebring. Nou goed, het dit gewerk vir hulle 18 in 'n ry gewen. Ek meen, wat die hel, hoekom wil jy aan iets verander as dit werk? So hulle het nie evolve nie. En in retrospect, hindsight being a perfect science, bla bla bla, moes hulle seker. Maar Nieu-Seeland het evolve. In hulle aanval en in hulle verdediging. En dit het gewys dat dit vir die game gewees. Ja, weet jy, en as jy gaan dink daaromtrent, as mens vergelyk met die Springbok wedstryd in die Franse. Kyk, ek het lanklaas in my lewe so geskrik soos daai eerste Losgemaal wat hulle ons so van daai lynspan afgedryf het, nee. En wat het die Springbokke gedoen van daaf? Hulle het nie gekompeteer in die lynspan nie, hulle het dadelik geset en hulle het dadelik daai ding gestop. Dit het nie weer gebeur na hele wedstryd nie. So ek wil aansluit by wat Rika gesê het, mens moet kan aanpas. Ek meen dit help. Dis nou great jy het 18 games in 'n ry gewen. Die Franse was ook onoorwonde hoeveel wedstryde op Stade de France gewees, maar op 'n einde van die dag gaan dit nou maar oor wat gebeur en hoe jy daai druk hanteer. Ek wil gou by julle hoor, as ons kyk na dis die 2 wedstryde logies wat opkom die naweek. Rika, ek wil by jou begin. Dink jy die skeieregters, is daar enigiemand anders wat jy daar sou wou gehad het? Is jy gelukkig daarmee? Ek dink persoonlik Ben O'Keefe, ons sal seker so sê met ons Springbokke, het die druk baie goed hanteer. Hy het logies 'n paar foute albei kante toegemaak, maar hy het nie toegelaat die Franse skare onder sy vel inklim nie. Hoe voel jy oor die skeieregters? Is enige ander voorstelling of iemand anders wat jy daar sou wou gehad het? Ja, so ek moet sê ek dink die eerste call wat Ben O'Keefe in die wedstryd gemaak het was vir ons, en dit kon ook 50-50 gewees het, en toe hy daai vir ons blaas, toe ek so, okay, goed. Ek dink nie die skare het hom oorgelewer nie, want dit was intens, nee. Ek meen, jy doen net iets en die hele skare was agter Frankryk, of daar's heeltyd die regte replay wat gewys is en so aan. Ek dink hy blaas goed. Ek dink oor die algemeen die naweek wat verby is, voel dit vir my die skeieregters het die wedstryde baie goed hanteer en beheer. Daar gaan altyd 'n call wees wat mense mee saamstem nie. Dit is deel van die wedstryd. Ek dink dis wat Rassie so goed doen. Hulle sê hulle moet leer om eintlik die skeieregter uit die spel uit te haal.
En dit is nou maar deel van daai aanpassing, maar ja, ek dink nie is daar rede hoekom Wayne Barnes is dit maar nie blaas nie. Ek dink hy doen ek meen hy's ook 'n ongelooflike skeieregter. Maar en ons eie Suid-Afrikaner wat nou ongelukkig seer gekry het. Jaco Peyper. Ek voel jammer vir hom. Ek dink hy het 'n goeie wêreldbeker sover. Alhoewel daar baie mense gesê daai eerste wedstryd dink ek het hy baie goed hanteer tussen Frankryk en Nieu-Seeland. Maar nee, ek het glad nie 'n probleem met die skeieregters nie. Ek weet nie hoe voel julle nie. Renan, van jou perspektief af, wat dink jy van die skeieregters die afgelope naweek en wat nou opkom? Ja, goed, JP, eintlik niks so buitevoegie behalwe om te beamoen wat Rikag sê. Ek voel baie jammer vir Jaco Peyper, vir my is hy een van die beste in die wêreld. Ek het baie hoë agting vir hom. So dis jammer hy's beseer. Ook al maar ek dink redelik gemaklik sê hy sou waarskynlik die opblyk uitgeblaas het. Maar nee, JP ou nie te veel lees in skeieregters nie. Die ding is die game het so tegnies geraak en so weet alles word so in die fynste ontleed dat hierdie ouens weet presies hoe gegeewe skeieregter gaan blaas. Hulle oefen in die week hulle game so hulle daai skeieregter gaan pas, klein goedjies, breakdown interpretations en jy weet sekere aspekte van die skram en dalk iets in lyn staan en verstaan jy, hulle weet presies hoe 'n gegeewe skeieregter gaan blaas. Hulle word oor die hele jaar lank ontleed en dan teen die tyd dat jy hier kom weet hulle het 'n flip-file op elke skeieregter. So ek dis twee uitstekende skeieregters. Daar is nie 'n vraag daaroor nie. Daai twee is right up. So ek het al twee laat die game vloei. As ek dit dalk kan byvoeg. En hulle blaas nie 'n game dood. Hulle laat dis het ek eintlik baie lank lank gesien in ander kante. Hulle laat die game vloei. Nog iets wat Jaco Peyper baie goed is nie. En dit is goed vir rugby en ons gaan dit sien die naweek. Dit mag dalk Engeland nie heeltemal pas nie want Engeland gaan die game weer stadig maak en wat ek wil ons neem so aan. Dis al game wat ek hulle kan sien speel om hulle self weet 'n kans te gee hierso. Nie dat hy arrogant is nie, ek dink is regtig so. Maar ja, nee wat nie daar's nie regtig, dis uitstekende skeieregters, goeie rugby wees. Ja, ek is nou nie so mal oor Jaco Peyper na daai Super Rugby finaal op Ellis Park nie, maar my sielkundige sê ek mag nog nie daaroor gesels nie. So dis maar 'n teerpuntjie vir my, maar ja, ek weet nie hoe ernstig beseer hy is of wanneer hy gaan terugwees nie. Ek dink hy het 'n goeie wêreldbeker sover gehad. Wat interessant ook gaan wees, logies is hoe die ouens die druk gaan hanteer. Ek persoonlik van die Springbokke se kant af is bitter bly ons het met dieselfde groep gegaan. Ek dink ook, ek weet nie of julle my saamstem nie, maar mens kon gesien het op 'n stadium met ons 2 weke voor daai wedstryd laasweek nie gespeel het nie. Ons het vir my bietjie gesukkel om aan die beweeg te kom en dit is my goed. Weet 'n ou so Jesse Kriel toe hy eers in die gang kom, ek dink daai ou hardloop nog steeds. Weet hy hardloop nog steeds daar iewers op Stade Frans rond. Ek dink hy tackle nog steeds enigiemand wat naby hom kom, want daai ou het die game van sy lewe gehad. Ek wil begin afsluit net om te vra voorspellings. Rika, gaan met jou begin vir albei semifinale net kortliks. Waar dink jy word dit gewen en waar word dit verloor en wat dink jy gaan gebeur as dit van jou moet afhang? Ja, ek dink as ons kyk na die Argentinië en Nieu-Seeland een, stem ek saam met Andy hulle dat as Argentinië se pak moeilikheid gee vir Nieu-Seeland. Jy weet dit is eintlik alwaar hulle kan aanvat. Ek dink as hulle Nieu-Seeland se agterlyn so min as moontlik spasie kan gee, dan kan hulle in die wedstryd bly. Maar ek kan eintlik glad nie sien hoe Nieu-Seeland hierheen sal laat glip nie. So vir my dink ek Richie Mo'unga het ook uitstekende wedstryd gehad. Sam Cane, ek bly om te sien dat sy vorm weer terug is. Hy het 'n paar onder baie kritiek deurgeloop die laaste paar maande, so ek's baie bly hy het 'n ongelooflike wedstryd gehad. Ari Sevilla was ongelooflik. So daai twee manne sal dit moeilik maak vir Argentinië in die afbreekpunte en dan die spoed wat hulle het in Nieu-Seeland se agterlyn. So ek dink ek sou sê Nieu-Seeland sal met 14 punte wen. Ja, daai sal ek dink dit sal eintlik nogal ek dink dit sal in die begin moeilik wees en die Los Pumas sal alles insit. Ek dink persoonlik ook Nicolas Sanchez gee eintlik Argentinië 'n bietjie, ek sou hom begin het, maar dis maar net 'n persoonlike ek voorgevoel of ek sou dit gedoen het. Ek dink hy gee vir hulle meer spasie en meer opsies.
Ja, en dan met Suid-Afrika en Engeland, ek weet, mens wil nie jinx nie, mens wil nie voel, ja, jy weet nou, jy weet, jy wil nie vir die ouens te gemaklik laat voel nie, maar ek dink regtig, hier is eintlik Suid-Afrika se wedstryd om te verloor. As jy gaan kyk op alle aspekte in terme van ons voorspelers, ons agterspelers, hoe goed ons eintlik onder die hoë bal is. Ons die afgelope naweek is dit eintlik die enigste plek waar ons Frankryk geklop het, is onder die hoë bal. En dit het gemaak het ons uiteindelik van die wedstryd gewen het. Die manier hoe ons Pieter Steff op die kant gebruik, met ons skoppe wat ons dan daai lengte en sy spoed om onder daai hoë bal in te kom. So ek kan dit nie, dit voel vir my Engeland moet omtrent 30 of 40% beter speel om net 'n kans te staan om ons te wen. So vir my dink ek ons gaan Engeland wen. Ek dink nie dit gaan 'n weghol wedstryd wees nie, maar ek dink dit gaan met 9 punte wees. Interessant, ek hou van hoe jy dink. Renan, wat sê jy gaan gebeur die naweek? JP, ek kan vir jou vanaand met alle eerlikheid en met 'n baie groot rustigheid in my hart en 'n skoon gewete sê my kop en my hart dink dieselfde. In 1999 het ons teen Australië verloor met daai drop goal van daai loskakel. Nou jy sê jou sielkundige het gesê jy mag nog nie praat oor Ellis Park en wat daai game super raak nie. Nou onthou ek nou sy naam, wat my sielkundige het vir my gesê ek moet sy naam probeer vergeet, want onthou ek nou Steven Lakum se naam. Daai aand, het my amper gebreek, maar om nou by die punt uit te kom. Toe's daai finaal is toe tussen Australië en Frankryk en die Springbokke en die All Blacks speel toe vir die brons. Wat eintlik 'n baie goeie game was, maar ek gaan nou van die punt af. Langs storie kort, ek het daai finaal saam met vriende gekyk by 'n ander vriend se restaurant en ek het nou nog 'n suur smaak in my mond oor wat 'n absolute non-event daai Saterdag was, want dit is net, ou vra jouself, hoekom doen jy nog die moeite om hierdie game te kyk, want regtig waar. Om by die punt te kom, my kinders se skool sit 'n big screen op vir die finaal. Ons begin al 5:30 die aand braai en ek het absolute oortuiging en vrede in my hart daai finaal gaan tussen die Springbokke en die All Blacks wees. Regtig waar, ek voel so. Ou kan gaan nitpiek, jy kan gaan fout soek, jy kan gaan redes soek hoekom Engeland sal wen, jy kan gaan redes soek hoekom Argentinië gaan wen, Jy gaan redes kry. Want jy gaan soek sê jy kry, maar hulle gaan nie wen. Argentinië en die All Blacks die laaste tyd moeilikheid gegee. Hulle het so onlangs soos laas jaar in Nieu-Seeland. As jy bietjie teruggaan, daai 3 nasies wat hulle gespeel het, toe Suid-Afrika en Australië toe gevlieg, dit was 2020. Toe klop hulle die All Blacks in, ek dink Sydney. So, en hulle het hulle al close gehardloop in Argentinië en in Nieu-Seeland ook in jare omringende dit. Hulle het 'n bietjie van 'n geskiedenis opgehou met die All Blacks, hulle is asof hulle weet hoe om hulle besig te hou. Nie die All Blacks wat nou speel. Hierdie ouens het hulle self gereinvent. Dit help nie as jy sê by turn the corner nie, want dit is al lankal. Hulle het hulle self gereinvent, hulle is 'n absolute verskrikking. Hierdie is die All Blacks van oud. Daar is nie 'n manier hoe hulle verloor in Argentinië. Ons game, ek stem met Rika saam, closer, maar dit is ook net omdat Engeland hulle game gaan speel wat hulle gaan bring. Dit gaan nie maak vir 'n absolute weggol wen of 'n champagne game of noem dit wat jy wil. Dit is ook so dat 'n semifinaal nou maar 'n tense storie is en is lae risiko rugby. So ons gaan ook nie noodwendig, jy weet, die bal so baie hardloop as wat ons so anders sou kon. Ek dink ons gaan maar ook voorhou. Die loskop hier en daar in sit. Ek dink ons kan dit maar verwag. Maar ons gaan ook daai game hê, want ons gaan genoeg hê vir hulle. Ons gaan nie vir hulle 'n kans gee om in die game in te kom nie. Ons verdediging is eenvoudig te sterk daarvoor. Daarvan is ek oortuig. So ek gaan saam met Rika gaan met Springbokke met 9, dalk selfs meer, maar ek hou van die 9. Dit sit reg by my. Die All Blacks punte verskil gaan ek nie vir jou 'n raaiskoot waag nie, JP, want dit kan baie wees of hulle kan misfire na wen hulle net met 10 of 12 of so. Maar daai gaan nie 'n game wees nie, hoor. Regtig. En jy weet, dis nie mense kan my nie
daarvan beskuldig laat ek arrogant is nie, want ons het niks by die All Black Argentinië game met niks met ons uit te waai. Ek voel regtig dat dit is eenvoudig, die Argentynë gaan nie, hierdie All Blacks is net op 'n ander vlak. So ja, nee, ek voel regtig ons gaan 'n herhaling vir die 95 World Cup final sien. En wie sou dit nou gedink het voor hierdie World Cup? Wys jou nie. Wat 'n wonderlike game. En hierdie World Cup moes eintlik in Suid-Afrika gewees het, nê. So kan jy gou daai as ons nou al hierdie games net so kon sit in Suid-Afrika. Wow. Ja, en ons het Rassie het so ietsie ook gesê op Twitter wat hy gesê het ons het hom nou maar teruggevat van julle af of ek weet nie wat nie. Kyk, hy's baie kripties. Daai my nog leer om Twitter te gebruik of X. Ek weet nog eers om Twitter te gebruik en die naam het al klaar verander na X toe. So X maaks die spot. Ek sien nou die ouens sê ek weet nie, hulle sê daar's dalk reën Saterdag met ons semifinaal. Ek gaan eerlik wees, ek dink nie Engeland het vandat hulle laas teen ons gespeel het in November maand so fisiese wedstryd gehad soos wat hulle gaan hê hierdie Saterdag nie. En as dit 'n droë veld is en ek is glad nie windgat nie, ons kan hulle met 25 punte wen. As dit alles werk en hierdie span klik en ons speel soos ons teen die Franse gespeel het en ons het nie daai jitters nie, kan dit interessant raak. Ek dink ook nie die Pumas gaan dit maak nie. Ek dink hulle het baie verbeter. Ek dink Tsjekke het baie met hulle gedoen. Ek dink hulle gaan met ten minste 10 punte verloor. Henk sê so dit reën gaan dit 'n tight game maak. Ja, as dit reën Saterdag Henk, dan sal ek sê 10 punte. Ek sal nou maar 1 opgaan van my esteemed colleagues hier so met wie ek gesels het. Ek wil net vinnig gou sê die Superbroe is lekker aan die gang. Daai lekker prys van daai bal wat geteken is deur Mornay Steyn en Jacques Fourie. Is op die spel. So hierso is die leaderboard heiliglik. So ek het opgeskryf want ek het gesê Argentinië gaan wen, kan julle dit glo? En toe raak ek te Helen en toe sê ek Fiji gaan vir Engeland wen en toe anders het ek 'n Grand Slam gehad en nou kan jy dit bloody glo. So ek is op 9de, maar ek kan in elk geval die prys wen nie. Brendan is nommer 1. Ek is seker daar's nog meer as genoeg tyd. Tempe Tigers het opgeskryf met 3 plekke. So ja, dis 'n lekker prysie om te wen. Dis iets wat niemand anders te gaan hê nie. Wel, nie waar nie, daar is 'n ander een wat hy vir homself hou wat ek vir hom moet terugstuur, so hy daarom nog een wat hy gaan hê. En dan as jy nog nie genoeg sport het vir die naweek nie, is daar 'n klein matter rennen. Ek mag niks daaroor sê nie, maar ek gaan net vinnig sê die URC begin ook hierdie naweek. So daar is nog meer rugby wat jy kan kyk. Daar's cricket Saterdag teen die Engelse en dan is daar URC. Waar my Lions dan nou Saterdagmiddag teen Angus se Stormers speel, wat ek nie daar kan wees nie, want ek het al klaar 3 maande terug 'n ander party gereël waaroor my vrou baie lekker vir my lag, maar dis nou my eie stupidheid daai gewees, maar dis ook goeie pelle. Voordat ek nou iets sê en kyk vanaand as ek Saterdag in die moeilikheid. Rika, Renen, ek wil vir julle baie dankie sê. Dit was lekker gewees. Ons smaal nou. Ons hoop maar ons smaal Saterdag aand weer. Rika, dis altyd lekker om met jou te gesels, hoe lekker jy inskakel en hoe lekker jy gesels en hoe lekker jou insigte wat jy bring. Dis lekker om vir jou te kyk op Talks and Chops as jy so lekker gesels en dis lekker om jou by ons te hê. Baie dankie dat jy weer saam met ons kom gesels het. Dankie julle, altyd 'n voorreg. Renen, jy moet nou maar lekker braai Saterdag. Ek hoop mamma en die kinders is daar. Ek hoop nie hulle los jou weer alleen hierdie naweek nie, want dan gaan daar 'n mok wees in Brandfort. Anders moet ek maar vir Casper vra, hy moet kom kyk na jou of jy alright is. Maar dankie vir jou. Dit was die Losgemaal. Sien julle. Hæ? Ek sê jy gaan nie bes. Ek wou net vinnig die nuus het intussen ook dat terwyl ons nou gepraat het gebreek. Eskom en ons hoop ons kan hulle vertrou met hierdie een, mens kan nie eintlik nie, maar hulle het eerskrag opgeskort tot maandagooggend 5:00 toe. So, nou is daar geen verskonings nie. Almal moet alles kyk. Okay. Ja. Yes. Ja, ons moet net ek gaan dit Marlene die laaste stuk Rennen ken my vrou uit dat hy net dat sê die laaste stuk kyk, ek moet alles kyk hierdie naweek. Rennen het so gesê. Ek sal definitief so maak. Ja, kom ons call dit so. Kom ons sê 'n replay van 1995 se Wêreldbeker. Ek sal 15-12 weer vat as dit in guns van die Springbokke is. Lekker slaap, nie weer reg hierdie naweek.